Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणावारिधि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड् स्वामी Я предлагаю свои почтительные поклоны в первую очередь моему Дикша-гуру, Шриле Бхактивиданте Нарайану Госвами Махараджу, всей Рупануга Гуру Варги, в особенности 6 Госвами и Шриле Вишванатху Чакраварти Тхакуру, всем Премананде Прабхуджи и всем Вайшнавам. Сегодня день Нитьянанда Троядаши, день явления По этому случаю, по приказу Шрипады Премананды Прабху, по просьбе, буду говорить сегодня, предлагать пушпанджали лотосным стопам Шри Нитьянанды Прабху. Мы прочитаем одну шлоку из Бхагаватам. Как говорится, люди, которые экспертны и знают в совершенстве эту систему варнашрамы, 4 касты и 4 ашрама, и кто заняты выполнением обязанностей перед своими предками, тогда они получают какое-то благо, но они не могут также здесь остаться навечно в этом мире. Они снова должны будут умереть и снова родиться. Значит, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसी लोग को छोड़ करके फिर नीचे आ जाते हैं, अधपतन हो जाते हैं। तो ऐसे वर्णाश्रम धर्म की, значит, они получают плоды, они зарабатывают сукрити, потом отправляются на высшие планеты, тратят его, но потом, когда плоды подходят к концу, они опять вынуждены вернуться на эту планету. Это Питрилока, где живут предки, она также известна как Чандралока. Здесь мы на этом закончим. Шримад Бхагаватам. Вриндаван Дас Такур в Киртане говорит: снаружи Нитай, внутри Нитай. Нитай — это все для нас. И сегодня день его явления. Говорится, говорится, что может быть возможно сосчитать капли в океане или всю пыль на нашей планете. Посчитать.
अग्नि के चिंगारियां और Говорится, что, सूर्य может की быть, это किरण को можно गिनती сделать. करना जैसा असंभव है, Может быть, возможно сосчитать искры в огне. श्रीमान परम पावन नित्यानंद प्रभु की गुण महिमा को कीर्तन Но करना полностью тут невозможно рассказать всю славу Шри Нитьянанды असंभव Прабху, है। क्यों? охватить всю славу Нитьянанды Прабху. Почему? समुद्र का कोई क्षय नहीं है और वृद्धि भी नहीं है, वायु प्रवाह का कोई दिग नहीं है या विदिग भी Потому नहीं что है, его слава, она और трансцендентна. समुद्र का सूर्य का Даже- कोई उदय या अस्त नहीं है। ऐसे Для нас кажется, что у океана нет конца. И у परम Солнца पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा бесконечное की количество महिमा अनंत вот और этих अपार है, вот частиц света, क्योंकि но उनका все равно कोई говорится, आदि что, नहीं, может быть, कोई это अंत возможно नहीं, कोई сосчитать, दिग नहीं, но कोई славу विदिग नहीं, क्षय नहीं, Нитьянанды की वृद्धि это नहीं, невозможно जहाँ शेष рассказать उपक्रम नहीं कि его славу. उपसंहार नहीं, जहाँ उपक्रम है वहाँ उपसंहार है, जहाँ उपसंहार है वहाँ उपक्रम है। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा को कहा गया कृपा पारवार। कृपा पारवार मतलब इसी समुद्र के У славы Нитьянанды Прабху нету ни начала, ни конца. किनारे में खड़े Она होकर проявлена हम все देखते हैं कि время. समुद्र की एक पारवार है, एक तरफ हम खड़े होकर देखते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वो कृपा के पारवार मतलब दो किनारे ही नहीं है। समुद्र में तो एक किनारे खड़े हो करके और वो हम देखते हैं तो वो नेवर एंडिंग लाइन, У океана есть берег с одной стороны и с другой тоже. У него то есть есть два конца. Ну не два конца, но концы есть. तो इसलिए जो В океане славы Нитьянанды Прабху там нету берега. जो कोई देखने के लिए जाएगा वो तो उसमें डूबेगा ही Это डूबेगा। просто безграничное प्रभु की कृपा को безграничное количество раз जाएंगे без всяких तो उसमें डूबेंगे ही без всяких लेकिन उसका ограничений. मैं खुद Тот, अनधिकारी кто के कारण говорит славу गुणकीर्तन Нитьянанды करने Прабху, के लिए он हमारे не может पास остановиться, अधिकारी он не योग्यता может नहीं है, остановиться петь तो его जिसके славу. कारण लेकिन ये तो बड़ी चीज है जैसा बादल Может быть, у нас нету качеств прославлять तब его, माला में но он जैसा так милостив, प्रार्थना करके что रूप गोस्वामी если мы, करते несмотря हैं на это, все равно कि продолжаем बादल говорить जैसा его славу, बादल когда-то мы обретем अमृतमय квалификацию वर्षा करके слышать его चातक славу, के говорить ऊपर его славу, कृपा करे, दया и, करे, ну, понять его славу. या वज्र निक्षेप करके Эта слава, она उनका полна प्रतिदंड विधान нектара. करे। लेकिन चातक बादल की गुणगान के अलावा और कुछ नहीं करता है क्योंकि वो अनन्य उपाय है। ऐसे ही Как действующий кора пьет воду только во время дождя, которая проливается во время свати накшатры. जगत में और मम गस्तित नास्ति कुतोफी और कहाँ गति नहीं है, जिसके कारण वो चाहे हमारे ऊपर Мы очень удачливы, что у нас есть возможность принимать эту его славу, эту в свое сердце. हृदय अनुताप में संतप हो जाए और हमारे प्रति दंड विधान करे, लेकिन दोनों में केवल हमारे और गति कुछ नहीं है, लेकिन एक आशा है कि जल बिंदु जैसा उनकी कृपा को हम अनुभव किए हैं और पता लगता है गुरु नित्यानंद प्रभु की अभिन्न गुरुपाद पद्म और वैष्णव जन उनकी जो कृपा है समुद्र की लहरी सर्वत्र और सर्वदा चारों तरफ फैल रहा है। तो ऐसा Говорится, что лучше умереть, лучше утонуть в океане или по-другому как-то закончить жизнь, чем не прославлять славу, чем не прославлять Нитьянанду Прабху. Даже несмотря на всякие проблемы в нашей жизни, мы должны всегда помнить и говорить о его славе. Поэтому то, что мы слушали из уст Вайшнавов, мы попытаемся поговорить. Я молюсь лотосным стопам Нитьянанды Прабху о его беспричинной милости. Нитьянанда Прабху, он известен как Парам-паван и Патита-паван. कोई उच्च स्थिति में थे, नीचे गिर गए, в высшей степени милостивый и в высшей степени очищающий.
और очищающий उनको для тех, पावन кто करना मतलब очень नीचे падший. गिरने वाला Патита वस्तु означает को падший. वहाँ से ला करके अपना अस्तित्व को दे देना, ये है Патита Паван значит тот, кто спасает падшие души или просто падших. तो मतलब हम И जो он जीव среди этих है, всех Патита Паванов, हम он नित्य лучший. गोलोक वृंदावन धाम से भगवान के अंश और भगवान के दास होने पर भी उसको छोड़ करके जब माया संसार में Несмотря विषय на то, संसार что में наш फंस गए और गिर गए, изначальный дом तो на हम Галоке в सब Вриндаване, पतित हैं। мы находимся और здесь, हम в लोग को этом पावन материальном мире, करेंगे, страдая पावन от трех पवित्र करने видов मतलब क्या है कि हमको हमारे अनर्थ, различных अपराध, неприятностей. पाप, Кто अविद्या, может फूट нас और вызволить बुद्धि, из этого सब состояния? कुछ हमारे विनाश करके हमको ले करके कृष्ण दासता में У Нитянанды प्रवेश проводится करेगा। сила ये है कृष्ण दास पतित पावन। लेकिन पतित पावन убрать को все наши देखने грехи के लिए मिलता и है анархии, भगवान की जितने सारे अवतार, इवन बलदेव которые की известны जितने как सारे Авидья, अवतार, Папа, Биджа, ये Кута. सब पतित पावन है। लेकिन भगवान के चाहे जितने अवतार हो विष्णु तत्व के, नित्यानंद, और उनके Все हमारे проявления Баладева हमारे द्वितीय известны देह как प्रभु Патита बलराम, Павана. उनके द्वितीय स्वरूप बलदेव प्रभु के भी जितने अवतार है, लेकिन ये सब में नित्यानंद प्रभु जैसे परम और श्रेष्ठ निरपेक्ष पतित पावन है, всех ऐसे पतिता проявлений पतित पावनता Баларамы Прабhu, नहीं। Господь Нитянанда, तो он हम तो नहीं наиболее बोलते милостивый. वृंदावन में ठाकुर И он, तो पतित पावन की у него есть बात качество को अगर विचार करने के लिए освобождать, चले तो शास्त्र में देखने के लिए मिलता है да, освобождать падших. Мы видим в Писаниях कि भगवान и слышим истории от जब нашего नित्य гуру, गोलोक वृंदावन धाम छोड़ करके इसी भौम धाम में आते हैं, Когда भौम Кришна लोक में भूलोक में आते हैं, оставляет तो Галоку उनकी वही Вриндавану अवतार и लीला ही приходит на पतित эту पावन। землю, कृपा करने के लिए ही आए हैं, लेकिन и कृपा तो करने его के लिए आते हैं, миссия लेकिन उसमें освободить पावनता की падших, अनुपात है, спасти падшие पावनता души. की Поэтому он तारतम्य известен है। как Патита Павана. तारतम्य मतलब क्या है? Эти качества जैसा कंपैरेटिव освобождать उत्तर और उत्तम, падших тоже, у них есть градация у этих качеств. पावन तम, तो पतित को पावन करने में И लिए на करने के हिंदी там लिए तारतम्य भी है। तो क्या तारतम्य है? अगर अवतार जितने अवतार लिए भगवान, мы उसमें 10 слово Патита Паван добавляем еще там, तो पता लगता है पहले मत्स्य अवतार भगवान जो и लिए, указывая на то, что उनमें मत्स्य अवतार Патита में Паван, который освобождает падшие души, но в высшей степени Патита को Паван. बद्ध किया। बद्ध करने के कारण पावन किए, लेकिन एक राक्षस को उनकी लीला में पता कृष्ण, लगता है। दूसरी он पूर्व अवतार जो उन्होंने लेते спас हैं, धरणी को Шанкачуду, पावन करते हैं। поэтому его также называют Патита Паван. खितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे, यानी कूर्म अवतार ले करके अनंत जब भूमंडल को धारण करते हैं, लेकिन अनंत कृष्ण रहने принимает से форму कूर्मы. उनके नीचे फिर कूर्म अवतार हो करके खुद रहते हैं, और फिर उसके ऊपर अनंत देव रहते हैं, जो कि धारण भूमंडल को भौतिक जगत को धारण करने के लिए। कोई कोई कहते 10 अवतार में जो लिखा कूर्म गया черепахи समुद्र там मंथन के बारे में на нем. इधर लिखा है खिति, मतलब खिति Так, हाँ, खिति राति विपुल तरे तबतिष्ठ, В этом заключается различие. चक्र गरिष्ठ, читай. ये धरणी को धारण किया चक्र के रूप में, तो अनंत के रूप, अनंत के नीचे खुद कुर्म अवतार होकर के हैं, तो ये धरणी को पावन किया। पतित पावनता और थोड़ा वृद्धि हो गई, पावनता, पतित पावन कूर्म नहीं हुआ, спасает землю. पावनता की वृद्धि हो गई कि धरणी को पावन किए। और वराह अवतार में भी धरणी को पावन किए। Так же, как नृसिंह अवतार में Господь केवल मात्र हिरण्य Вараха также спасает किए। землю. और परशुराम वामन अवतार में बलि को पावन किए। परशुराम अवतार में क्षत्रिय को पावन किए। Нрисимхадев он спасает Hiranyakashipu. जब राम अवतार होती है, भगवान की वैभव Как प्रकाश, Рама Аватар, तो भगवान की राम अवतार में वो पतित पावन लीला также ज्यादा से известен ज्यादा как शुरू होती है। Вайбхава Пракаш. जैसा
экспансия अहल्या को उद्धार в करना। настроение Айшварии. पतित हो गए थे, पत्थर बन गए थे, उनको पावन किए। Он पतित спас पावन की लीला Ахайлю, शुरू हुई और उसके बाद превращенную в камень. व्याध को, शबरी को, सबको उद्धार किए। पतित पावन लीला की पाबंदी Он освободил नियम धीरे धीरे кого-то धीरे там, धीरे непонятно खुलने кого, लगा। 100 человек, что और ли. वही राम की И कृपा प्राप्ति के लिए таким भगवान образом पतित पावन लीला जब он- शुरू किए तब बलदेव प्रभु को साथ में लाए, जो То बन есть गए сундучок с लक्ष्मण। милостью, он опять стал और открыт, बलदेव когда प्रभु пришел शंकर Нитянанда की Прабhu. अंश लक्ष्मण जब И प्रकट теперь हुए, उनको लेकर ही этот पतित сундучок, पावन он लीला полностью открыт, जैसा и पतित милость из पहला него पतित течет आए без शूर्पणखा। остановки. भगवान की पास तो आए, लेकिन भगवान ग्रहण कर नहीं पाए। पतित पावन लीला होने पर भी लक्ष्मण लेकर अवतार Шурпанака लेने पर भी Иманиса, она पतित пришла पावनता की पाबंदी Гос- तोड़ नहीं Господу पाए, Раме, और и он वहाँ को освободил काट ее. नहीं पाए। तो वहाँ पर उनको Не, он не इंतजार освободил, он करना послал его पड़ा। к Лакшману, и भले что-то ही и भगवान के Лакшман, राम что के ли, आदेश освободил. में उन्होंने नाक और कान दोनों को काट दिए। क्यों? बोले कि देखो, वो मुझे जिस रूप में चाहते, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण मैं Что तो ग्रहण говорится, कर что नहीं Лакшман पाऊंगा अभी। отрезал अभी ей उसके нос लिए и रिजर्व уши, कर ну, दो, вроде क्योंकि как कोई Рамачандра это औरत का сделал. अगर नाक कान काट दिया जाए, И उनको कोई नहीं выглядит это, देखेगा। конечно, немножко उसके странным, कारण но रिजर्व это हो было गए। так, और была к ней अगला लाइफ проявлена में जो милость. जन्म लिए, अभी कुब्जा होकर के जन्म लिए। Хари Гуру и भगवान बोले, Вайшнавы, कुब्जा होने के они बाद знают, कोई अगर как जन्म дать से कुब्जा हो तो милость उनको कोई падшим नहीं душам. देखेगा। वो मेरे लिए रिजर्व Иногда होकर они के дают свою भगवान милость, ग्रहण करने के लिए проявляя привязанность к вам, लक्ष्मण иногда आधार शक्ति, отвергая вас, संधि иногда, शक्ति के अवतार, то есть सत्ता заботясь के о вас, स्वरूप, иногда आधार не भगवान разговаривая के с प्रेम вами. के आधार कृपा किए, Хари पतित Гуру и पावन Вайшнава, करने они के लिए शुरू знают, हुआ, какое लेकिन лекарство, उनको एक लाइफ पूरा इंतजार какое करना лекарство पड़ा। дать, और какой उसके बाद обусловленной душе. भगवान कृष्ण की पतित पावन लीला और जोरदार हुआ। जन्म से ही Какое पुतना उद्धार, лекарство дать, какой обусловленной तीसरा दिन душе. में सकटासुर, बकासुर, धेनु, बत्सासुर, ऐसे कितने कितने राक्षस लोग को बचपन से उद्धार करने लगे। और जब कंस को उद्धार किए, जरासंध के कितने राक्षसों को उद्धार किए, लेकिन Не понимаю, что от меня хотят. उद्धार करने के बाद भी बलदेव प्रभु साथ में थे, फिर भी सब राक्षस लोग को बुला बुला करके लाना पड़ता था। वो लोग जब पास में आते थे, पुतना ने दूध स्तन्यपान कराने के लिए पास में आए, तब भगवान कृष्ण ने उनको उद्धार किया। और बलदेव प्रभु उसके हिसाब से उनको मदद करते थे कृष्ण को। लेकिन जब रसिका शेखर कृष्ण परम करुण, जैसा कृष्ण सब लोग का मन को हरण करने के बाद भी रसिक बन सकते, लेकिन रसिक रसिक शेखर शेखर नहीं कृष्ण, है, क्योंकि राधारानी उनका मन को चुरा लेते हैं। Он очень तो милостив. जब भगवान कृष्ण महाप्रभु बन के आते हैं, तो रसिक शेखर बनते हैं। जब राधा भाव और कांति को लेकर के आते हैं, तो रसिक Когда नहीं, Кришна तो приходит, रसिक शेखर बनते हैं। और как रसिक परम शेखर, करुण भी जब उसी समय रहते हैं, или как करुण तो महाप्रभु, बनते हैं, लेकिन परम करुण होते हैं। जब राधा की भाव जैसा औदार्यमी भाव को लेकर के आते हैं, तो परम करुण बनते हैं। लेकिन Как Махапрабху, когда он приходит, у него есть настроение Радхики и ее цвет тела. उनकी परम पावनता Баларам приходит как Нитьянанда Прабху вместе с Махапрабху. Его качество освобождать. अवधूत मतलब Он क्या है? обладает качествами освобождать падших, у кого есть много разных недостатков. Нитьянанда Прабху, он Авадхута. Что значит देखते это? हैं, लेकिन नहीं देखते जैसा। Он не понимает, что происходит в बाह्य этом दशा мире. को बहिर्भूत हो जाते, उसको कहते हैं अवधूत। तो उन्होंने महाप्रभु भगवान बलदेव प्रभु, Он просто погружен в совершение преданного служения. Он не смотрит, что происходит в этом мире. И вот поэтому его называют Авадхут. और उसी अवधूत में पतित पावन ऐसा करते हैं, जिसके कारण कहते उनका पतित पावन लीला निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब क्या सारी अवतार में जो पतित पावन लीला Его की है, играх समय अपेक्षा रहती है। हाँ, по освобождению अपेक्षा падших. रहती है। जैसा भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए Нету как бы никаких ограничений. Он спасает каждого и дает всем полную милость. की कृपा के लिए
और महाप्रभु की कृपा को प्राप्ति के लिए भी नित्यानंद प्रभु की कृपा чтобы जरूरी получить милость Махапрабху. है। महाप्रभु कृपा और नाम की कृपा भी। चलो हम कृष्ण तो अभी नहीं है, कृष्ण नाम लेकर के कृष्ण के प्राप्त, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें, लेकिन कृष्ण कृपा को प्राप्त, कृष्ण नाम Кто-то की может कृपा को сказать, प्राप्ति करने के लिए что नाम अपराध की अपेक्षा रहती है। निरपराध होकर के नाम लाए तब तो नाम प्रभु की कृपा होती है, लेकिन महाप्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा। чтобы обрести милость Кришны, нужно повторять святое имя, а чтобы получить милость святого имени, нужно также предлагать почтение вайшнавам и служить им. नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु की कृपा और नित्यानंद प्रभु की कृपा से भगवान कृष्ण की कृपा, ये सारी कृपा नित्यानंद प्रभु की कृपा के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। लेकिन उसी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए कोई कुछ अपेक्षा नहीं रहता। क्यों? लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा न हो, Но также нам нужно получить в первую очередь милость Нитьянанды Прабху. Но как ее получить? वृंदावनदास ठाकुर जी ने बताया कि नित्यानंद प्रभु की कृपा, Есть только одна цена, अरे как भाई получить его पिताई милость. अमर दयार И अवधि। эта цена — और वही это नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे, почтение к Нитьянанде Прабху. Если у нас есть почтение к Нитьянанде Прабху, то мы можем обрести его милость. लेकिन महाप्रभु बोले अभी नहीं, जाओ घरे। Когда Рагунадас Госвами пришел к Махапрабху, Махапрабху ему сказал: нет, не оставайся сейчас со мной, приходи позже. जाओ घरे, Отправляйся домой сейчас. यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया, जाओ घरे न है या बातुल। तो ये सब उपदेश दिए और बोले कि अभी घर में जाओ, समय नहीं हुआ। Отправляйся сейчас обратно домой. Еще не пришло время. नित्यानंद रघुनाथ दास И गोस्वामी Рагунадас Госвами नित्यानंद प्रभु के पास मिले और दूसरे साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तो नित्यानंद в प्रभु Панихате Рагунадас Госвами пришел к Нитьянанде Прабху и предложил ему поклоны. И Нитьянанда Прабху увидел его издалека и подозвал к себе и сказал: эй, ты вор. Вор. Почему он его назвал ये вором? मेरा प्रपत्ति है, Потому что खजाना है। он... मुझे बिना बताए Вы должны понять, почему он вор. Вор — это значит, если вы берете чью-то собственность без разрешения хозяина. महाप्रभु की हृदय में रहने वाले जो संपत्ति, महाप्रभु की प्रेम, ये तो पूरा से पूरा नित्यानंद प्रभु की ही प्रपत्ति है। और नित्यानंद प्रभु को Махапрабху — बिना это बोले, собственность Нитьянанды बिना Прабху. информation दिए, Рагунадас Госвами хотел взять читание Махапрабху без разрешения Нитьянанды Прабху. Поэтому Нитьянанда Прабху сказал: ты вор. प्रभु जोर से उनको बोले कि ये चोर, चोरी वृत्ति करते हो, Вор, हमारे प्रपत्ति लोगे чёр, और हमारे ты पास хотел नहीं आओगे। завладеть मोей और собственностью. जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, बल्कि और नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे होगी ना, वैष्णव सेवा करो। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए Где найти милость Махапрабху? Милость Махапрабху находится в служении всех вайшнавов. अभिन्न तनु, उनकी मूर्तिमंत कृपा के मूर्तिमंत स्वरूप गुरुदेव और वैष्णव जन। Чтобы получить милость Шрилы Гурудева или Нитьянанды Прабху, мы должны служить всем вайшнавам, всем ученикам Гурудева. Поскольку Шрила Гурудев, так же как и Нитьянанда Прабху, он не один, он со своей семьей, поэтому мы должны служить как и семье Нитьянанды Прабху, так же и семье нашего Гурудева, чтобы получить их милость. Также Нитьянанда Прабху сказал, что теперь, значит, наверное, сокровищница любви будет открыта для тебя. И тогда все препятствия на пути к Махапрабху, на пути Рагунатхи Дас Госвами были сметены вот этой милостью Нитьянанды Прабху. И он пришел к Махапрабху, а Махапрабху отдал его в руки Сваруб Дамодары. Это и есть настоящий процесс. Процесс не только поклоняться Кришне и Раде. Процесс заключается в том, что вы должны служить всем вайшнавам и иметь почтение к ним. И вообще ко всем, кто относится к семье Господа. Про Нитьянанду Прабху говорится Акарадха Парамананда. Он никогда не гневается ни на кого. Даже если вы хотите его разозлить, он не разозлится.
अमृत की खजाना बनाया गया या चॉकलेट की हाथी घोड़ा कुछ भी बनाओ तो उनको किसको मारो या Допустим, किसको ऐसे दो есть जैसी तरह से दो जिसी तरह горшочек से с दो нектаром. उनको वही अच्छा खजाना ही प्राप्त होगी टेस्टी वस्तु ही или प्राप्त что, или होगी। шоколад. तो नित्यानंद प्रभु की जो स्वरूप है ये तो कृपा की मूर्तिमंत स्वरूप है और उनका अभिनव प्रकाश है उसके कारण गुरुदेव भी कहा जाते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। तो नित्यानंद Гурудев प्रभु известен शिवानंद как संत Кришна को Крипа क्रोध Мурти, प्रकाश की олицетворение मिलता है милости लीला में। Господа और Кришны. इतना क्रोध प्रकाश किए अभिशाप दे दिए तुम्हारे 3 पुत्र विनाश हो जाएंगे और जब आए पास में तब तो मारने लगे लेकिन उनकी कृपा को उनके पत्नी समझ नहीं पाए। उनका मामा के बहन के लड़का न कौन था, जो भी समझ नहीं पाए लेकिन शिवानंद सेन ने समझ लिया वो तो नृत्य कीर्तन करने लगे Она क्योंकि जैसा नित्यानंद प्रभु не так क्रोध легко करके या доступна. क्रोध नहीं करके Шивананда Сена दोनों понимал तरीका से милость कैसा भी читания कृपा Махапрабху करे, и Нитьянанды उनको Прабху. समझने के लिए तो अधिकारी भी चाहिए। कृपा को समझने के लिए Неважно, क्या प्रमाण है гневается उनको कृपा की Нитьянанда क्रोध Прабху или किए? нет, он उन्होंने все равно नृत्य भी किया, продолжает लेकिन प्रमाण क्या приносить है? милость ко всем क्योंकि живым शिवानंद существам. सेन जब Если даже महाप्रभु के очень पास आए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने गोविंद को बोले गोविंद मेरा उचित उनको देना। तो ये महाप्रभु की कृपा Если какой-то человек думает, о, вайшнавы, они не заботятся обо мне, они не обращают на меня внимания, они не дают мне или отвергают меня, они не дают мне милость, то такой человек, он оскорбитель, потому что вайшнавы, они дают разными способами свою любовь и милость. Иногда они могут напрямую проявлять к вам привязанность, а иногда могут отвергать вас полностью. Это тоже в этом заключается их милость. Поэтому мы должны быть всегда приклеены к вайшнавам и никогда не оставлять их, поскольку если мы сделаем, почему мы гневаемся на вайшнавам? Потому что мы хотим, чтобы вайшнавы нам служили, мы хотим, чтобы они были нашими слугами, мы хотим, чтобы они выполняли наши желания, поэтому и Нитьянанда Прабху, он так могущественный, что он все равно будет силой давать свою милость. Но обусловленные души, глупые, они не понимают, что им дается милость, и поэтому они критикуют и Нитьянанду Прабху, и вайшнавов, и говорят, нет, он не вайшнав, он не любит меня, он не спаситель Паш, он не проявляет ко мне милости, он не разговаривает со мной. Почему он не заботится с нежностью обо мне? Кто-то может думать, но и такое умонастроение по отношению к вайшнаву, оно оскорбительно. Нитьянанда Прабху, он спасает весь мир, он заливает потоком према весь мир. И он дает нам милость, как Гурудев. И эта милость никогда не остановится. Вы не должны, никто не должен беспокоиться, что наша парампара закончится. Наша парампара — это гуру парампара, она никогда не остановится. Поэтому, пожалуйста, все должны молиться Нитьянанде Прабху и другим вайшнавам, чтобы наша жизнь, которая у нас есть, чтобы она была отдана служению всем вайшнавам и, наверное, Рада Кришне, читанию Нитьянанды, и чтобы мы были лишены ложного.